hala, 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 ha. Asa ka? Kabaw guys, nagpabugnaw. Wala kinabuhi sa kabaw, galunang. O, di ba? Ang kabukiran. Alay! Gabuhat to siya og kuan. Taan. Sa kabaw. Ano ni kawas? Sa makabaw. Hoy! Oh, ni padung ka. Manungay man di. Ay pa picture ka? Picture anta ka. Smile ba? Eh, iduol siya kay magpa-picture. Hala ni ulan.